Bonsoir Azali Assoumani, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez donc été le président de la République des Comores entre 2002 et 2006. On va bien entendu parler de l'actualité que je viens d'évoquer, à savoir cette présidentielle qui doit se tenir en principe en 2016, l'an prochain. Mais d'abord justement, sur ces chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, il y en a eu un à la fin de l'année dernière, c'était Blaise Compaoré. Mal lui en a pris puisqu'il a du coup été chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le président Pierre Nkurunziza qui veut passer en force, modifier la Constitution et rester au pouvoir pour un troisième mandat. Que pensez-vous de ce qui se passe au Burundi? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Je pense que la première des choses, c'est de respecter la règle et donner une leçon aux autres. Et l'histoire qui a montré, comme vous venez de le dire, devait avertir les autres. Puisque ceux qui l'ont essayé, c'est à leur dépend, au dépend de leur pays. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait l'éternel recommencement. Il y a une loi qui a été adoptée, qui a été votée. Je pense que le premier magistrat du pays, c'est le premier à le respecter pour donner l'exemple aux autres. Pour vous, il doit partir aujourd'hui, Pierre Nkurunziza? Pardon? Pour vous, est-ce que Pierre Nkurunziza doit partir et ne pas se représenter? Si la loi lui dit de partir, de ne pas présenter, je ne vois pas pourquoi il s'attache. Bon, ça ne regarde que lui, mais je pense que si la loi dit qu'il doit partir, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Et qui sont les autres qui, selon vous, aujourd'hui, devraient respecter la constitution de leur pays en Afrique? Écoutez, c'est pas la peine de les citer, tout le monde le connaît. Moi, je dis bravo à ceux qui respectent. Et ceux qui essaient de ne pas respecter, je dis faites attention, puisque la paix et la sécurité du pays n'a pas de prix. Mais vous pensez à qui? Idriss Déby au Tchad, Joseph Kabila en République démocratique du Congo? Je ne pense à personne, je pense à tous ceux qui ont la chance de présider à la destinée d'un pays, de penser à leur pays, à la paix, à la sécurité du pays, qui est la leur. Parce que nos ambitions, ou bien, disons, moi par exemple, ce que j'ai vu aux Comores, c'est quand même extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir, je vis en paix chez moi, je circule tranquillement. Je pense qu'on doit penser à l'après, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un après. Il avait affiché son intention de l'emporter dès le premier tour, mission accomplie pour Azali Assoumani. Il faut dire que le président sortant avait tout mis en place pour gagner. Opposants en prison, modification de la Constitution il y a un an par référendum pour lui permettre de se maintenir potentiellement jusqu'en 2029 et grande soif de pouvoir. Ancien putschiste, président de l'archipel de 2002 à 2006, c'est un habitué du palais de Bet-Salam à Moroni qui rejette d'un revers de la main les critiques. Hier, certains ont même tenté de défiler avec leurs partisans. Intervention sans ménagement de la police. Les résultats officialisés, ils dénoncent donc sans surprise un hold-up électoral. Un scrutin entaché de fraude au dire des opposants, sans crédibilité. Les observateurs de l'Union africaine partagent le même avis. Ils ne peuvent se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Les Comores, secouées par une crise politique depuis l'annonce de la réélection d'Azali Assoumani, 3 personnes ont été tuées à Moroni, la capitale, après une fusillade entre forces de l'ordre et groupes armés. Des tirs qui ont éclaté après l'arrestation du chef de l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire du président sortant. La capitale du petit archipel des Comores a été secouée jeudi par une fusillade entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés qui a fait 3 morts en pleine crise politique née de la réélection contestée et annoncée du président Azali Assoumani. Les échanges de tirs ont éclaté dans l'après-midi autour de la caserne principale de la capitale Moroni, juste après l'arrestation du chef de l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire d'Azali Assoumani. Nicolas Germain. 4 jours après la réélection d'Azali Assoumani, des tirs ont secoué la capitale Moroni. Une fusillade entre un groupe d'hommes armés et les forces de l'ordre. Plusieurs personnes sont mortes d'après le gouvernement. On s'arrête maintenant sur la situation aux Comores. Vive tension dans l'archipel depuis la victoire contestée du président Azali Assoumani à la présidentielle. Notre invité ce soir, Souaif Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères du pays. Bonsoir. Bonsoir. Alors la préélection reste tendue sur place aux Comores. 3 morts la semaine dernière. Première question, quel est l'objet de votre visite à Paris ? Je reviens de Tunis où j'ai participé au sommet de la Ligue des États arabes. J'ai eu l'occasion de représenter le chef de l'État. Et à Tunis, on a parlé de plusieurs sujets, y compris le dossier des Comores. Donc on a parlé des dernières élections. La Ligue arabe avait dépêché sur place des observateurs qui ont présenté un rapport qui est tout à fait acceptable au niveau des chefs d'État. Alors vous êtes à Paris, est-ce que la France participe à une solution de sortie de crise? Je ne pense pas qu'il y ait eu une crise proprement dite.
Bon, partout, il y a des tensions dans le monde. Ici, quand vous regardez la situation à Paris, tous les samedis, avec l'agitation des gilets jaunes, on ne dit pas qu'il y a une crise. Il y a eu des morts aux Comores quand même la semaine dernière, 3 morts. Oui, il y a eu 3 morts, mais... Pas de morts chez les gilets jaunes pour l'instant. Il y a eu des morts. Par Messenger, le discours s'est dit, ne riche discourino, ngabo wa Komorenji wengi wajudenza, wajushemeza, wajuhedewa, leo ishatsonga heni mwana mkomori ya lamha, sinde usiuho, utsaho ya uniensi, si hatu waisangwa yangamizao, sha wanzo warejeze hakika hanvu ukutuzi, wanzo waribadi yao harma hatwari, yama harenda winu, wangu 2021 huja, ngwa mjusubuti nambeka wanzo waribehe harma kodo, siparodhukuru msaidia wakati nakaheleza isharia ni tornantino. Sha njakana elema, amwishilombari mirongo ya hamba, sha nari mwishidie, heni mwana mkomori, ya lala leo, ulujuma usiuha, ya kansi harma kanape, ya mbazinka sumhusu, nga mwabioni kwaya. Heni mkomori, ulona hamunetiahe, ulona mahabanetiahe, wanzo eze famizahe. Unu wakati rimparaoni nyima sibuha, mla muhedi ngohi romlo, nyimlo manga, nyimlo ubontiju, nga mwambioni nyonsi ukaya. Rishe diskur yamsedi, na ere waba masivu tihalevanu, ni vwamana, amjo msubuti mwambioni ka, heni mwana mkomori ngujo shemeza, ngujo Harma Ngazija en 2016 et en juin 2021. Shazi inweza jaza kautuwa inyobo hegemoni na inutuka za karo ezisiweza saa litunati yamabodeshia mru yabaja waoja juzia zalia kaya jana saa 2 ikili wanaonyesha mwalimu yao chere yao eze hao Lebe jana ogazende hatu oba onjwani yule hatu ni deshesti wa rendiki wa sisi wa ruhe chesi wa ishu ule okamvungu ishiyo mwakara iswaheda na wangu wakana waziri na madhwabana wa siasa wambao kaya chesi wa shira baha sinesha lazimu shendesha mbya kaya deja kara is wa isi wa shira aji mjujua yaji ni wada Zazali, Zemamadu, Zali, Nasoro, Taramaesha, Zekamalasa, Mgramima, Zemsaidi, Mazole, Makandida, Maudu. Watoto wakatina, na wapoka ile tunate hao. Yule dada njuzi sao kaya, na bao kaya wanu. Bese wanu. Wananyasi, wakabo kaya. Raisi Sambi ujujua yake kandida 2016 ya sharia chinguzu wanjoba ngazijawa kutuwe mwishia emirongo msedi ambavano mwishia mirongo miziro mirongo ya vamana wa siasa en 2016 ikao deja haka ministre plusieurs fois arma isizinji ahimia mwambiani ukaya eze twabia zanzozi jiri 2016 ukaya no wasaidia au candidat Sambi yende kandida haruma eturnanti angazija abo bisengo nzongazija wakutuwe mwisha msaidia kaweleza manukaya kena hunkinishiha hazambandro ambe turnanti hatu ya inu ya 2016 si wangazija kenahu kinishi haribo hayo banu hena isti wa wazingare turu ya hao ketsi haki wagewanru wanze wambe ukaya ribule mzuani ya jende kandida 2016 ngazija abo ila turu ya hatu ngaro hayo abo ngamanzo panzuani rikutuwe
inu mirongo ikao midziro inu mirongo yone sawa kaya hakika wandu wanu wanzu waribale na sawa waribadia haruma daya haruma ukutuzi amjo mambiani ukaya simundu habari za nzuani nafanyiwa compte rendu na wal ondu hedi station nzuani na kambilo kaya ziberamu zaho kutuzi za isotolo un peu partout nzuani ziberamu zaho kutuzi zidrapo nyikudu za isohero junzuani abonge ngam aminukaya wangazija wanawasoma wangazija ngaramambienu kana mtahadhar nyimbirao mwanzi haukaya kijalazimu inungi onde turnati na itooloa na ifanyo ja nsindo wakati rimambiaoni wala nyinyi eze fikra zanyu tizamba kijalazimu mkeka mtene compte ne realite ya hentsi nezidi yobonsi juu juzivanska uhadisi na manana tsimambia ukaya vanorangu 97 ukutuzi wahaja waja tournante waja autonomie des îles heni mana waisiwa yandi soruma siwambia ukaya emrujoka huja yandi ukangonzo ya wohe wamasiwa eturia hao ya heturnante wongutsaho kutuzi inde mana discours ya msaidie inu ilo flagrant yonesa ukaya tsazila ila 2016 ya kauzia ya kauparonga zijapia ya kau menace wanzuani ukaya rizisha pia hemashishio wenu karna ubulia watemzimandasi harmayensi hatuilu yake sababu worirejeza dingoni hautia taraddud harma amani no salama mayensi yabo ngaritwali yao ze mesure mbali na mbali za lazima zirengwa haraka ufungwa haina mdu quelque soit qualité ha ujo chabalbala harmo mwendo wa heturnant tutsilo toka karatu nwala yo haki ya haina mzimadasi uonoka turnant yo tinje mazabe shaho tiye taraddudu mwendo hayo enamna wa henda turnant henda tajeje hundelewa hamakaulu fatuza boza tutendwa ngamwambie nukaya serikali jipanga ngejorenga za hatua za lazimu na hiyo kaina ura hata mlichoka uyonza mamonono ndo atechoka uyonza haina ujota taradudi uzima wahele toifa hena mna le toifa la tsungwali jende seara watina uzia bila shaka ukaiuchuhanza umwendu unwa wanyumeni unuanjera ngu umuhazigizi ilina na bili namna hiyo numwijanda bora vote constitution sha 2002 dabora lisaze vote za tournante zinu hana mtuanza nguruju haba shainu utataradu namna ya tournante ya henda yenda biyo wakomor na kemakino adukanga turunga za hatua za lazima na hiyo rekaka raisi rekaka waziri rekai mdubai nane kata umkonzi ekamkonzi amambo mkonzi wa parti wajipanga ukangwa nzo ate taradudi ekange lazimila lusonge jula lusio mbabiyo nganzoske benuf au kakati harma mchezo yonde amani no salama wa hensi dorlo nuo bahe amani no salama wa hensi ngadu hifadhi na ngadu rumiaze silaha sharia sharnika ili nongo hiyo ikae harma hensi hatu ritione tena majeshi ya Union Africaine yokangwa jao banu wajawati ni amani sisi abanga jote amani rielewe message hao ngado ufanya hena za ufanya riwashashize ze taabu waangalio ulo taabu shahunu ngasina ze fursa zo shindari fanye amani no salama ukaya mwensi abo lazina na hando kaya heni mana mkomori ya siuha na la mheleo ngamwelewa fasila banu
wanu jana wanda ukaya watisubuti waja mzuani harmwe tournatia hatu wasubuti wanda ukaya wapuse usambia de candidat Ngazija 2016 wanu wanzo rikutuwesi wangazija ukaya inukena mkinishiha waki harma isharian shinu isiwa shendesha mbekanga nzo shirenge turusha mrumbra jina haumaranya wa isiwa wende wambekale wo wa mwani wa mzuwa bohe zuwa neturia hao ezinkali zindizo mafanya leo zindizo mafanya leo mboho wa mzuwa neturia hao ya 2021 mboho wa mwale turia hao ya 2026 dan wo yakanda yakaushemeza msaidie hangarazali zilanda jana ukana mtahadhari bwanzwani ngabyo kutoa mwanza mtsengele hunu harumwe tunati hatu siwangazija hajangu wangamba ukaya wanzwani leo rirenge zanvu rirwarisha renga renda namfanyizo njoka hanza sijao ya kuhamba kaya vane verite za kweli kasi ya paruka kazi hubo juu la vérité finit toujours par jaillir. Et niambia hanyu lazima ila uhanywani hanyu maudu wanrwajwe za kweli. Leo sasa inuzi mdunguni. Zitobendi mafanya. Jeheluko edhulma uyokuja wakati ya pita mnyezi Mungu haibenua. Izo ndizo azali azambo wajao ukatsi hibi ezevoti valamu nyakanza hibe shamnyezi Mungu anjaidia. Omwiso atendeha aba wa hakikisha ukaharmu silamu Mwenyezi Mungu halalisha wizi na dhulma wondo miswa hanyu abonge ngamtimizivano sikahanzanda nge furswa banja ngabodhwa mana ngoni mema dhamana generation ihe au ya siasa ya nerea mirongo hamada ino lazima ni partage wingi waishie gardio hi partage ni mahala amweze messenger rirenge e wakomori wake matemoin ni lidaya lijirio au kanga amini ukaya timabia ni hadhamana amweze generation zihe yao wa siasa ya nabia na wana wanzuani walonzuani ukaya eze drapo za hukutuzi zandi sotolwa abonge nyinyi waheba bwabwa nyi mdogo himamwe gabileo mwanda kawanzwani wojao wangazija eni wanza toezibwi hawena ulona reproche ufanya na muhimilie mgazija madami nisaidie azali mwambie mumzie wakatele balijuka usihanzwani aminika ranguleo izidadingizo yabo uyudungwa ni mahalanzwa njo msirini wandu warohao uhihonga zija ngar aminio bwanzwa nukaya muamini ukaya wangazija dauna ni hawinji mbwana inu karna kudali mbohe turi hanyu karna kudali ike ritsambaziwa haukayo ndi dhahabu rulonio dumtsanganyiho dukanajabula durejeza izoaze ce que j'appelle kizungu le père de la nation wakusudiense hatwin wo almarhum Prince d'Ibrahim wo almarhum Said Mohamed Sheikh shangapo neze no wadunga dingoni izo wanilia uzima na wonsipia na mzee wa hatule ulonamuo mga ulomwade mgamba unono kamgabenze Sid Hassan Sid Hashim izo pia wanilia yende yao na ukaya hakaufikiri ukabande urumani ka ilisambia sutene azali ukawala mrujo kabuja ya diwaze bande harumu ya je ya lekeze ntimbabi bande katina yakayafanya leo mzee wa hatu yasani ngeyo haki ya hima hamema notable uhimweshemeza mwesheleza ka fahamu za ngufanyao abonge yo
ikala bulazimu heni mwana mkomori ya rejei ritsidwaze tarehe yani peuple itsona histoire itsona mémoire yo peuple yangamia itsona avenir abonge na mdamwe bwa komori dimwe na mdamwe mrensi mtulamba kangarfanyao ngamfanyo no muhinde inuma hamengo mfanyao walo association ngamfanyo mbabe shindao chaka no shindari wasudi hama Maurice ya useshedi ekakatsina daula na serikali waondwa créer au développement waondwa tungeza waja entreprise wa ekakatsina sharia shaizo zo ujapia ikaonga abo daula ya kweli ikakabatsi na mtsangisi wa hatabu wa Komori inuma hamengo mine ngarocho dote zikombero rejeivani entsi ketina lapitali ketina msomo ketina nzia ketina ulozi ketina dima ketina ilonizo abonge simabia kaya embana hangu dainu yo hautimizi nga embana hangu dotsongeza maudu entsinu watike watwana haukaya izotindi zora kusudia c'est de mamete karma indépendance wakati ya uzisi wa 62 69 Pushini conférence à Madagascar de presse a uzisi wa kangurengondi ambanga fikiri onro haukaya emana uhuru sikandwa jake watwana e mondio hambanturenga uhure peuple ya hangu ikiharma asservissement ikiharma utwana bwakomo leonganyi watwana harmensi ya hanyu msaidia mredeni watwana na azali haukawa kwa jamredeni watwana jawu wanungu wafaidishao faida zobonze wakati kao de Gaulle hamba ukaya harmonizen tibalu mavomana na daula ukaya les états n'ont ni amis ni ennemis daula kaina manzani ils n'ont que des intérêts shaizo zokaya ikangani na mtendeza mawatwania wale wao vomana za kidaula wanzao ntia hao walona murwa na fahari shekamendi mtendeza ma traître ma ennemi de la nation wandu maudu wa mhuzani jana wajua mhuzani maudu kamna kanansi wa Komori garjohanga mapia sindawanu wansindu walazimu sindawanu kenilibali jojiri wajorambiyo ndo ambasati wende wabandae awakawanu watwana wahemzungu wanu sindiwa joka ubalensi maudu abonge enyalala leone asiuha timtuniane discours msaidie msijoshanga katelebali jusiha msambenga bonkodo msiju kate kusudia shanga mbulia mdaza wadaza wakanti hameze kanape timabianeni ya parwa na juhe safari ya leo rekange manga hambwa wa Komoringa onana mahala kadha na ngarjuha ngateze hakizahanyu na msihe hawinji mratsamba ngwanzwensia ahe timambiani bahari ngutsango ya ate ikombe hau ya trejabo sindeheliyo na rlabwe zin societe za assistana ndizomkreo na hamengo mine na siwa Komori na dare somo na rlawa harmo ujinga unu dingohi timambiani na créer societe ya ma citoyen et kari créer societe ya ma citoyen etsinunge johanguha na citoyen wot manaja mwikao yekakiria voheze haki zahe sindazi nuzakaya equipe nationale ngingarao ridarizwa mahiyo mrangu tasi rangu mfumo que equipe nationale yampirangerao risihe 10,000 personnes par an 20,000 na kamtsina lekoli kamtsina mwenje kamtsina pare kamtsina mnono kamtsina maisha hata emisanja yobonze ze mask harmawade ni kwao za ho mnono wahidawa tahama pharmacy wahuzu warani mapesa hanyu mkentimdo jusa remangoma bahari ngabo equipe nationale ihotindi horliyo yotsinde juka uriga shahula rile mpata fadhali mwelewe kakano paroka na equipe nationale maudu ikeje bushini yende quart de finale ya Coupe d'Afrique kama si harmo maskini au kampira unganzo fedha mwelewe dingohi ezekipu zihe au juu izo ekipu zanti za kitajiri izo des ekipu zihundao sheka si harmo maskini ni aboka mtwanze football kama mwanzo mpira basiri uri na mtende mkenansi na mwaniliensi ya hanyu dingohi msubuti mwelewe ukaya wandu wanu waru wa hanyu kizungu amba na serviteur
Dingohi mwelewe wanua rumwa wahanyu kichalasi mumware nyinde mwahontsio nyinde mhontsi deputy Ovo juzimbo hazo pia wafakuwa warenge pia wanome mameri monata moronata kabati meri shinda hia watuko hazwa bana mashakao hata wao entre wajiboho wajibwana wende ministra mbaka kabati cour supreme tirangeti nome kandida wangu msajaja ngasi harma jengle bwa Komori na rione haya dingohi wakati uja enizjoka ujiri na sijiri shawandu wanoka zwa 2021 na wadungen ziondi zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mgunar sadiyen sinu yanguhe sha Mwenyezi Mungu kana mkane jitihada mjimsaidiani. Kwa Komori mbatse mihona mkansi rwalo ndani rwalo bonze msiuha ngamnindo zilo binguni simambiani ukaya ngabo libane hautimize amba ukaya. On ne libère pas un peuple, mais il se libère. Wakati uja mwelewe dingohi. Mwelewe kaya ndensi hanyu kanga manzo yangamie na mso kusudie zilio ngeju hangamia. Shabani yisangamia. Vanu isingamani ngyo hamamfu ya siswa kafa ya kaburi la tsimbwa rahondwa tufikiza. Ndema hane tsinu ya wasuni, ndema noandwanu wa wasulisha, abonge si wahanju mengar mabjenu kaya. Rileme wa huishia, ile jimbo, je suis fier, les anti wa fierté comorienne. Dai, evan dai, fierté am comorin dai. D'abo tsonansi, ok andaya haho, yukabati wiju. Eni mjeni ujowansi juha javisitansi la katwanga la kokaza mharuma wadata katwele wefasira bala ngwangale kanga na pare ngwangale kanga na lekoli ngwangale kanga na la pitali izondi zoangalia ngwangale kanga na loteli izondi zoangalia ngwangale kanga ngawe na mwenje ekaka tuzio na Ethiopia abo kaza mharuma hata utsuhuona mjinga abonge wakati uja rifani rishele ezaka hambwa hali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni silava usoni mwa Mwenyezi Mungu, usoni mwa Mwenyezi Mungu mwenye tima na urehema, mwenye rehema, ukamtotekeleza ziwajibu zangu haukwelu na uaminifu, zitendo zangu zitowafikiana na faida jimla ya inchi na ustahi sharia mshinji. Barakallahu fik. Shukran jazilan. Balie rahari ya wapari sara wa president astaghfirullah. Raja barsara wa tabrizo na mkemba biyo tsuje. Raja wapari sara isti mauri de fahami. Kai de ndongo ya kachonga la wambio anda kandida na ikakubali asizi, kakubali referendum, kakubali shara kwa da kandida. Lewaje arongo yamba wandu warongo 2020 wala ta. Donc famika tujue katelewa. Tselo. Fahamika tijua maana tuwa zero kuna undongo sasa. Ngo wandu walio juani warongo yamba 2024. Okay. Ndio mimi na ndongo malenga muamini. Ambaye tournante ile dejo tu ekibre. Kazi jamrumu. Mzuano warumu. Mwalirumu ikililwa haraya karafanya mjimliso uelewa maana kana hesabu za hemba mandahe kome alawa anita hebe wengi mashakandra hanaoni wanyika mwaka mwezi kwa manazino ndongo ya faida jimla yu sana nje maifanya yu kejulatia Abu hizo njumwa bia mwana mzee hazali mana rangu le 17 février 2017 tsa rendez-vous talo tsa ipara
na walio karibu naye katika mwanzo njia mwezi Mwenyezi Mungu alikuwa napo. Mwami lazimu ni mhambie, maana minga mhasibu en tant que ancienne autorité. Uelewa? Ambame membre d'office wa conseil social économique. Wame mwarmwisha rasha 2001. Rata lao. Uelewa? Amnaza umhambia azikie au asizikie. Maana tumwanzishie hindi. Wati yoto kubalera ndevu tumwanzishie barua. Bea mjomba kana wasui. Yo. Johnson. Yo. Yeah. Patapata. Evani wa madat remeshi. Tingeli afekinga. Niwelezi mashaka lohun. Asalishana. Akarisungua sana. Nikuzuri mbana. Nezi na mali asila. Asima sangwa minasrenga mama. Nitoe fiti ya hiro yangu. Nishoke batala bila kafula wama. Nitaile wananyangu. Mwamie na shahe. Wasisha tukatoshira msofanai. Nakoja mwamie na shahe. Wasisha tukatoshira msofanai. Nakoja mwamie na shahe. Mwamie na shahe. Wasisha tukatoshira msofanai. Nakoja mwamie na shahe. Wasisha tukatoshira msofanai. Nakoja mwamie